Hello guys! So guys, ito yung dinner ko ngayong araw. Itong gabi na to. So yun guys, may papaya salad ako. Tapos cucumber, tomato, grapes, paprika, ayan. So guys, yan yung ano ko. Tapos meron akong, so guys, ayan. Oh, diba guys? Masarap. Ayan. So guys, tsaka ito yung ginawa namin kagabi na parang special semi lasagna. So guys, ayan. So yan ang ano namin. Tapos yan, fruits ko guys. Ito. Tapos yan. So guys, let's eat tayo. Ayan. Let's eat na tayo. Kain na. Ayan. So guys, ayan. So yan mas. Ano yan guys. Medyo spicy yung ano natin salad. Kasi may chili powder ako nilagay. But anyway.